अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। BBC उर्दू के अंदर एक आर्टिकल छपा है और बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है। आर्टिकल का उन्वान ये है कि जो नई नस्ल है वो शादियाँ क्यों लेट कर रही है, सेक्स क्यों लेट कर रही है, जबकि जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने शादियाँ क्यों जल्दी की, यानी उन्होंने सेक्स करने को तरजीह पहले क्यों दी एज़ कम्पेयर टू नई जनरेशन। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च बेस मुख्तलिफ ममालिक का, यूरोप का, अमेरिका का, मुख्तलिफ जगहों से डेटा भारत से इकट्ठा करके उन्होंने नौजवानों के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट कंपाइल की है। उसके जो सीधा और इंटरेस्टिंग नुकात हैं, खुलासा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे तो BBC उर्दू के फेसबुक पेज या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसी तरह से वो आर्टिकल वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की है नई नस्ल। उन्होंने उस नस्ल को कहा है जो कि 1995 से लेकर 2010 तक पैदा हुई है, यानी 1995 से बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं वो नई नस्ल करार दिए उन्होंने। और जो पुरानी नस्ल है उसको 1995 से पीछे और 1980 और 70 और 80 के बाद की नस्ल को उन्होंने पुरानी नस्ल कहा है। यानी जब मैं नई नस्ल कहूँगा तो इससे मुराद ये हो गया कि 1995 से लेकर आप आज तक यानी 2022 तक, और पुरानी नस्ल कहूँगा तो उसमें 1995 से पहले 1950, 60, 70 ये इस अरसे के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो 1995 की बात की यानी नई नस्ल है, ये बहुत कम सेक्स करते हैं और ये डेट पर भी बहुत कम जाते हैं, बच्चे भी कम पैदा करते हैं और जिस्मानी यानी खातून की जिस्म या मर्द के जिस्म को देखकर ये बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ये बाज़ों का तरजीह देते हैं कि किसी भी इंसान के साथ एक मुख्तसर ताल्लुक हो, यानी 1-2 बार आप लोग मिलें, 1, 2, 3, 4 बार आप डेट करें और उसके बाद आप लोग चले जाएं, लेकिन आपको शादी ना करनी पड़े। इसके उन्होंने कुछ एक बुनियादी फैक्टर्स बताएं, वो आपके सामने रख देता हूँ। और पुरानी नस्ल के बारे में उन्होंने ये कहा, जो कि 1995 से पहले थी, कि वो सेक्स को ज़्यादा तरजीह देते थे, हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा सेक्स करते थे, डेट्स कम करते थे, लेकिन कोशिश करते थे जल्द अज जल्द शादियाँ हों, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे और ज़्यादा बच्चे पैदा करवाने में भी बड़ा फ़ख्र और बड़ा अपने आप को बेहतर खातून हो तो भी और मर्द हो तो भी अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते थे। नई नस्ल जो डेट्स को तरजीह देती है, 1-2 मुलाकातों को इंसान के ऊपर तरजीह देती है कि मुलाकात करे, एक छोटा सा एक सेक्सुअल रिलेशन बनाए और उसके बाद छोड़ दे, शादी ना करनी पड़े। उसकी वजह तो उन्होंने बताई है कि 1995 की बात की ये जो जनरेशन है ये बुनियादी तौर पर एक नई नस्ल है और ये अनसर्टेनिटी में इन्होंने टाइम गुजारा है, यानी कि गैर यकीनी की सूरत हाल में। अब गैर यकीनी से मुराद उन्होंने ये कही है कि आप कोविड की मिसाल ले लें, कभी नौकरी चली जाती है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, क्लाइमेट चेंज के हालात जो हैं, उसके बाद दुनिया के अंदर तादाद बढ़ी है, अवाम बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, उसकी वजह से नौकरियां कम हुई हैं, रोज़गार कम हुई हैं। तो नौजवान जो नई नस्ल है वो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने नौजवान नस्ल से ये सवाल पूछा कि क्या वो ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शादी करें, उसके बाद बीवी से सेक्स करें और उसके बाद सिर्फ बच्चे पैदा करवाएं, वो बीवी काम पर ना जाए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारा गुजारा ही नहीं है। इसलिए वो लोग शादियों से घबराते हैं, शादियां नहीं करते और शादी करने को ज़्यादा तरजीह भी नहीं देते, क्योंकि शादी करने में उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब वो शादी करते हैं तो उसके बाद उन्हें एक पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना पड़ती है और चूंकि हालात गैर यकीनी हैं इसलिए वो किसी भी तौर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, ना ही उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जो पुरानी जनरेशन है, जो 1995 से पहले की जनरेशन है, उनके बारे में वाज़ेह तौर पर BBC का ये आर्टिकल ये लिख रहा है कि उस दौर में एक शख्स कमाता था, पूरी फैमिली खा सकती थी और वो 5-6 लोगों की किफ़ालत करता था, इसलिए उन्हें मसला नहीं होता था। इसलिए वो जो ही नौकरी लगती थी 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादियां करते थे और उसके बाद लगातार बेधड़ल्ले से बच्चे पैदा करवाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस वक्त कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को नहीं पता था, इतनी मालूमात नहीं थी, कोविड नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, ऐसे कोई भी हालात या कोई भी सूरत हाल नहीं थी। इसलिए उन्हें ऐसा किसी भी तरह का कोई मसला नहीं लगता था और वो शादी करते थे और तरजीह देते थे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हो और लॉन्ग टर्म एक सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ भी बने। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब की जो जनरेशन है इनके मुकाबले में जो पुरानी जनरेशन है वो सेक्स को ज़्यादा तरजीह देती थी, वो ज़्यादा सेक्स करते थे, बीवी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते थे,
ایز کمپیئر ٹو جو اب کی جنریشن ہے، چونکہ ان کے بہت سارے ٹیمپریری ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ ڈیٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں، مختلف ریزورٹس میں جاتے ہیں، کھانا شانا ساتھ کھاتے ہیں، یونیورسٹیز کی ایک کو ایجوکیشن کا کنسیپٹ بہت زیادہ ابھر آیا ہے. اس وجہ سے یہ جو نئی جنریشن ہے یہ گھبراتی ہے شادی سے اور ایک لانگ ٹرم ریلیشن بنانے سے، کیونکہ ان کے ذہن و گمان میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ حالات اتنے زیادہ غیر یقینی ہیں، اتنے زیادہ غیر معمولی ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی بھی حرکت کی یا ایسے کوئی بھی معاملات کیے تو اس کے بعد ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اور پھر انہیں شادی کرنی پڑے گی، اور شادی کر کے پھر ایک فیملی کی ذمہ داری سنبھالنا شاید ان کے لیے کسی بھی طور ممکن یا پھر پاسبل نہیں ہوگا. سو دیٹس وائی دے پروپوز کہ ہم ایک ڈیٹ کریں اور لیٹ عمر میں جا کر شادی کریں تاکہ زیادہ عرصے تک خواتین کی ذمہ داری، ایک فیملی کی ذمہ داری ان پر نہ پڑے اور زیادہ عرصے تک انہیں یہ فیملی سنبھالنے کی ذمہ داری نہ لینی پڑے. کس حد تک آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ ان کے آرٹیکل اور ان کے ریسرچ رپورٹ کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نئی نسل سے ہیں یا پرانی نسل سے ہیں، ہم تو پرانی نسل، ہم 1994، سو ایک سال ہم پرانی نسل سے ہیں. سو اگر آپ لوگ پرانی نسل سے ہیں تو اف یو تھنک سو کہ ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں اس رپورٹ میں ایک سوال لکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل سیٹل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ پیسے کمانا چاہتی ہے، اپنے کیریئر میں پہلے سیٹل ہونا چاہتی ہے. میں اس سوال سے بالکل اگری کرتا ہوں، کیونکہ نوجوان نسل کے سامنے کیریئر ہے، اپرچونیٹیز ہیں، مختلف معلومات کا فلو بہت زیادہ ہے. سو دے وانٹ ٹو گیٹ سیٹلڈ ان لائف فرسٹ، اور اس کے بعد وہ شادی کرنا یا سیکشول ایسا ریلیشن جو کہ لانگ ٹرم ہو اس کو بنانے کی ترجیح دیتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آرٹیکل میں ذکر کیا ہے کہ نوجوان نسل چونکہ پیسے زیادہ کمانا چاہ رہی ہے اور اس لیے انہیں ٹائم زیادہ چاہیے، کیونکہ پیسہ ایک ٹائم کے ساتھ آتا ہے، اس لیے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ جناب وہ تھوڑی سی لیٹ شادی کریں سو دیٹ اس دوران وہ اپنے آپ کو فائنینشلی، فزیکلی اور باقی چیزوں میں سیٹل کر لیں اور اس کے بعد جا کر شادی کریں. مین وائل جو ان کی سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، چونکہ وہ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیمپریری ریلیشن بن رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شادی کر کے اس ریلیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جو کہ ماضی کی حکومتوں کو، لوگوں کو اور عوام کو اور جو جنریشن ہے اسے سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی. اب یہ بڑی ایک اہم اور دلچسپ آرٹیکل سامنے آیا ہے اور میرے خیال میں اس کے حوالے سے پاکستان میں بھی بحث ہونی چاہیے، ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، ایک سیریس اس کے اوپر سنجیدہ قسم کا معاملات آنے چاہیے سامنے، اور ایک سروے ہونا چاہیے کہ کیا یہ آرٹیکل یا پھر پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے، کیونکہ پاکستان میں 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل یہ ملک ہے، اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس ملک کے حوالے سے بھی اس ریاست میں بھی ایسے سرویز ہوں تاکہ نوجوانوں کی اور لوگوں کی رائے کے بارے میں زیادہ جانا جا سکے، زیادہ پہچانا جا سکے، اور اس کے اوپر واضح طور پر کوئی حتمی اور فائنل اور آخری ایک انالیسس سروے ہونا چاہیے اس کے بعد، تاکہ جو چیزیں سامنے آئیں ان کے بارے میں ایک تعین کیا جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.